कोलकाता नगर निगम के 57 नंबर वार्ड में एक बूस्टर पंपिंग स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस बूस्टर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन सियालदह साउथ रोड में किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम एवं उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय द्वारा किया गया। इस दिन इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन वार्ड के काउंसिलर एवं MMIC जीवन शाह के नेतृत्व में किया गया। इस बूस्टर पंपिंग स्टेशन के शुरू होने से इलाके में रहने वाले लोगों को पानी की कमी की समस्या से काफ़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे स्थानीय निवासियों के लिए यह परियोजना एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान इस दिन मेयर फरहाद हकीम, उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, पार्षद जीवन शाह, सचिन सिंह, आलोकानंद दास समेत कई अन्य कार्यकर्ता और समाज के विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। बूस्टर पंपिंग स्टेशन के शुरू होने से इलाके के लोगों के चेहरे पर खास खुशी देखने को मिली और स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। এটা সবার মিলিত উদ্যোগ। আমাদের এটাই পরম্পরা, একজন আরেকজনকে সম্মান দেবে। এটাই বোঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যে একাত্মবোধ আছে, যে মিলন আছে, সেটা যেন আগামী দিনেও থাকে। ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি মা মাটি মানুষের সরকারের নেত্রী, উনি মানুষের সাথে সকাল থেকে রাত অব্দি থাকেন। আমরাও তার অনুসারী, তো আমরা থাকতে বাধ্য, আমরা সেটাই পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এটা একটু দেরি হয়েছে, বছরখানে আগে শুরু হলে ভালো হতো। বিভিন্ন রকম একটা প্রজেক্ট যখন শুরু হয় তার তো অনেক ইপস বাদ থাকে, তার জন্য একটু লেট হচ্ছে। বিস্তীর্ণ এরিয়া ধরে, বিস্তীর্ণ এরিয়া জুড়ে পাবে অনেকগুলি ওয়ার্ড। একটা জায়গায় যদি জলের প্রেশার হয়, তো যেখান থেকে জলটা আসছে সেখানে ওখানে আর জলটা লাগে না, ওখানে জলটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে যায়। তাই শুধু 57 না, এর সাথে উপকৃত হবে 34, 35 হবেই এবং 33 হবে। কারণ 33 থেকে যে জলটা আসছে যখন এখান থেকে ধাক্কা খাবে, ওই জলটা এদিকে আসবে না, বেনিফিট হবে। এটা 2 mg মানে 2 লক্ষ মিলিয়ন গ্যালন পার ডে।